Guten Tag alle zusammen. C'est un privilège de se tenir devant le Es ist peuple ein de Dieu. Privileg, vor dem Volk Gottes zu stehen. Je suis toujours venue pour donner le Ich témoignage. bin immer moi, gekommen, um je- ein Zeugnis zu geben. Et aujourd'hui, je dois apporter le pain de vie. Und heute muss ich das Brot des Lebens C'est une bringen. très grosse Das ist eine große responsabilité. Verantwortung. Et je m'en remets à Dieu. Und ich übergebe mich dem Herrn. Maman Vili, merci beaucoup pour Danke, la Mama Willi, confiance für das Vertrauen. que tu me fais. C'est un risque que de prendre, comment je vais dire, que de confier à quelqu'un la parole sur la chair. Es ist ein Risiko, jemandem das Wort zu geben am Altar. Moi, j'avais déjà préparé mon message, maman. Ich hatte schon meine Botschaft vorbereitet. Après, on nous a annoncé que le programme était changé parce que l'apôtre Nestor devait prêcher. Und da hat man uns gesagt, dass das Programm sich ändert, weil der Apostel Nestor predigen sollte. Honnêtement, j'étais soulagée. Und ehrlich gesagt, ich war erleichtert. Et puis, cette semaine-ci, Und diese Woche, quand Papa Martin m'appelle, als aber Martin mich angerufen hat, j'ai constaté que souvent, quand il m'appelle ma fille, und oft, ich habe gemerkt, wenn er oft sagt, meine Tochter, et il ajoute grande femme, und dann fügt er hinzu, große Dame, große je Frau, dois m'attendre à quelque chose. dann weiß ich schon, dass ich etwas erwarten muss. Mais je pensais qu'il voulait parler à l'ancien, je suis allée vers l'ancien, Und ich dachte, er wollte mit dem Ältesten sprechen. Ich bin zu dem Ältesten rübergegangen. et mais il me disait que je devais aujourd'hui apporter la parole de Dieu. Aber stattdessen sollte ich das Wort heute bringen, sagte er. Je suis reconnaissante aussi pour cette marque de confiance de sa part. Ich bin auch sehr dankbar für sein Vertrauen mir gegenüber. Merci au pasteur Christian et à tous les responsables de l'Église. Danke an den Pastor Christian und den ganzen Verantwortlichen der Gemeinde. Quand on vous demande de prêcher ou d'enseigner sur le sujet comme l'apôtre devait enseigner, Wenn man euch darum bittet, ein Thema zu belehren oder zu predigen, was eigentlich einem Apostel angedacht war, j'espère seulement que je serai en mesure de suivre la conduite du Saint-Esprit. dann bete ich nur, dass ich in der Lage bin, der Führung des Geistes zu folgen. Je vous remercie, vous tous, et le temps est déjà tellement avancé. Ich danke euch allen, die Zeit ist schon sehr vorangeschritten. En guise de rappel, nous avons jusqu'ici écouté les enseignements sur la marche vers le réveil. Wir haben bis jetzt schon die Belehrungen gehört zur Lauf Richtung Erweckung. L'apôtre Martin a d'abord fait l'introduction. Der Apostel Martin hat die Einleitung gemacht. Notre pasteur est venu avec la confusion. Der Pastor kam mit der Verwirrung. Le sujet, hein, pas qu'il est Das venu sind die nous Themen. confondre, c'était Er le hat nicht die sujet. Verwirrung gebracht, aber das ist ein Thema. Et puis après, l'apôtre est revenu avec l'invitation à nous rapprocher. Und dann kam der Apostel Martin mit der Einladung, uns zu nähern. Le frère Pius avec rebâtir l'autel Der Bruder Pius mit dem Wiederaufbau der Altare, qui avait été détruit et Israël s'était tourné vers l'adoration de Baal. die zerstört wurde, wo Israel eher Baal angebetet hat. Il fallait donc restaurer l'autel. Ensuite, on a vu les 12 pierres. Man musste also die Altare wieder aufbauen. Danach haben wir die 12 Steine gesehen. Ça, c'était mercredi. Das war am Mittwoch. Les 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël. Die 12 Steine, die 12 Stämme Israels repräsentieren. Les 12 disciples de Jésus. Die 12 Jünger Jesu. Les 12 portes au ciel qui portent les mêmes noms. Und die 12 Türen im Himmel, die gleichen Namen tragen. Et toi et moi qui sommes des pierres vivantes. Und du selon und la ich, Bible. die lebendigen Steine sind. Aujourd'hui, nous allons voir deux mesures. Und heute werden wir 2 Maße sehen. C'est le thème d'aujourd'hui. Das ist das Thema von heute. Quand Papa Martin m'a dit deux mesures, Als Papa Martin sagte 2 Maße, en général, mon cerveau va directement dans ce que je connais dans la Bible avec deux mesures. dann ist mein Gehirn direkt zu dem, was ich in der Bibel kenne. Mit 2 Mais je Maßen. n'arrivais à rien trouver. Aber ich konnte nichts finden. Mais je bénis le Seigneur pour sa grâce. Aber ich segne den Aujourd'hui, Herrn für seine Gnade heute. nous allons nous lever, s'il vous plaît, Wir werden pour aufstehen lire notre passage. Und de wir werden base. unseren Abschnitt lesen. 1 Roi chapitre 18. 1. Könige Kapitel 18. Nous lirons des versets 30 au verset 35. Wir lesen von Vers 30 bis 35. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Endlich forderte Elia das Volk auf, kommt jetzt zu mir herüber. Sie versammelten sich um ihn und er baute vor alle Augen den Altar des Herrn wieder auf, den man niedergerissen hatte. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob.
auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Nahm dazu 12 Steine nach der Zahl der Söhne Jakobs, von denen die 12 Stämme Israels abstammen. Der Herr hatte Jakob später den Namen Israel gegeben. Mit den 12 Steinen baute Elia einen Altar für den Herrn. Rundherum zog er einen breiten Graben. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Dann schichtete er das Brennholz auf den Altar, zerteilte den Opferstier und legte ihn auf das Holz. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Zuletzt befahl er, holt 4 Eimer Wasser und gießt sie über das Opfer und das Holz. Dies genügte ihm aber noch. Il dit, faites-le une seconde fois, et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois, et ils le firent une 3e fois. Dies genügte ihm aber noch nicht. Und so gab er diesen Befehl ein zweites und ein drittes Mal, bis das Wasser schließlich auf allen Seiten am Altar herunterlief und den Graben füllte. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Amen. Amen. Ok, alors notre passage pour ce verset 2 mesures, c'est le verset 32, partie B. Vous pouvez vous asseoir, Ihr könnt euch merci. setzen. Unsere Botschaft befindet sich in Vers 32, Teil B. La Bible dit que Élie fit autour de l'autel un fossé Er machte einen Graben um das Altar herum d'une capacité de 2 mesures de semences. im Umfang von 2 Maße Saat. Nous allons partir sur la base de 3 mots qui sont très importants dans ce passage Wir wollen übergehen auf 2 Worte, die wichtig sind in diesem Abschnitt, pour comprendre ce que Élie était en train de faire. um zu verstehen, was Elia tat. Le premier mot, c'est le mot fossé. Das erste ist Graben. En grec, le mot c'est théala. Im En hébreu, Hebräischen ist das Wort Theala, c'est théala qui signifie un conduit ou un cours d'eau. was bedeutet ein Lauf von Wasser, Un conduit, un canal. ein Kanal von Wasser, ein Flusswasser. Oui, un cours d'eau ou une tranchée, c'est la même chose. Ein Fluss von Wasser, ja. Et le même mot signifie aussi guérison. Und das Gleiche bedeutet aber auch Heilung. Il signifie une guérison comme une cicatrisation, par exemple, quand vous avez une blessure. Oder eine Heilung, zum Beispiel, wenn man eine vorherige Verletzung gehabt hatte. Et ce mot est lié à pas l'évangile, à l'épître de Jacques, Und das ist gebunden an dem Buch von Jakobus, au verset 5, au chapitre 5, pardon, verset 16 à 18, que nous n'allons Kapitel pas lire. 5, 16 bis 18. Das werden wir aber nicht lesen. Le deuxième mot, c'est mesure. Und das zweite Wort ist Maß. Et le mot hébreu, c'est Séa. Und das hebräische Wort ist Seah. Comment ça se prononce exactement? Je ne sais pas, j'essaie de prononcer en français, Séa. Ich spreche das einfach so auf, wie ich kann. Seah. Et donc, dans la culture juive, si je peux dire ainsi, il y avait 2 types de mesures. In der jüdischen Kultur gab es 2 Arten von Maße. Si la technique peut nous aider avec une image, je Wenn die sais Technik pas. uns helfen kann mit dem ersten Bild. L'image suit la capacité, les unités de mesure. Das Bild bezüglich der Maßeinheiten. C'est important que nous voyions cette image parce que Es ist wichtig, dieses Bild zu sehen. en Israël, il y avait 2 types de mesures. In pour Israel les gab es volumes. 2 Arten von Maßen, 2 Il y avait des- Maßeinheiten. Il y avait les mesures sèches Es gab die trockenen Maße pour les farines, le Für blé, Mehl. le grain, für alles, was trocken war, Mehl, Weizen und so weiter. et il y avait les mesures liquides. Und es gab flüssige Maßeinheiten. Maintenant, dans notre texte, Und in unserem Text Élie demande qu'on utilise les mesures sèches. La mesure sèche da bittet er darum, dass man quasi die Maße der trockenen Dinge benutzt, pour mesurer l'eau, das Wasser zu la messen, mesure liquide. das Flüssige zu messen. Donc, le contraire de ce qui se faisait en réalité. Er hat also das Gegenteil von dem gemacht, was eigentlich gemacht werden müsste. Maintenant, nous devons comprendre qu'avec la sécheresse qu'il y avait en Israël, Nun müssen wir verstehen, mit der Trockenheit, die es zu der Zeit in Israel gab, il y avait la famine. führte es auch zu Hungersnot. Il n'y avait plus de semences. Es gab keine Saat mehr. Il n'y avait plus de nourriture. En tout cas, la nourriture manquait. Es fehlte an Nahrung, es gab keine Nahrung, es gab Et donc, kein Essen. quand on parle de 2 mesures de semences ici, Und wenn man nun von den 2 Maßen spricht, ce n'est der pas, Saat,
ce n'est pas qu'on a mesuré la semence, heißt es nicht, dass man die Saat gemessen hat. Nein. mais c'est qu'on a pris ce qui devait servir pour mesurer la semence Man hat also das genommen, was man nutzen muss, um eine Saat zu messen. et on a mesuré l'eau avec. Aber man hat damit nicht das Trockene, sondern das Wasser gemessen. Ce qui est très prophétique en réalité. Was auch sehr prophetisch ist. On aurait pu utiliser la mesure d'eau. Man hätte ein Wassermaß Mais nutzen pourquoi können. la semence? Aber warum die Il Maße fallait von dem ramener la Trocknen? fertilité dans la terre. Man musste nämlich die Fruchtbarkeit wieder in die Erde Il bringen. fallait ramener la fécondité dans la terre. Man musste wieder die Fruchtbarkeit in die Erde bringen. C'est la raison pour laquelle il y a eu cette espèce de renversement. Und deswegen gab es diesen Umkehr. Maintenant, troisième terme, Drittes Wort c'est la semence ist die Saat, dont nous parlions déjà. von der wir gerade schon gesprochen haben. Et en hébreu, le mot c'est Zera. Im Hebräischen ist das Wort Sera. La vie de toute chose, nous le savons, est logée dans une semence. Das Leben aller Dinge ist gebunden an einer Saat. La vie d'un être humain se retrouve dans la semence de son père. Das Leben einer menschlichen Person ist in der Saat des Vaters. La vie des futurs enfants de Jonathan sont dans sa semence. Das Leben der zukünftigen Kinder von dem Jonathan sind in seiner Saat. Et c'est le même terme qui est utilisé pour la postérité, Und das ist dasselbe Wort, was benutzt wird für den Wohlstand pour la descendance. oder die Nachkommenschaft. Comme quand on parle de Isaac et Ismaël, Wie wenn man von Isaac und Ismael qui sont la spricht. descendance d'Abraham. Die sind die Nachkommenschaft von Abraham. On parle de Ésaü et Jacob, Man spricht von Esau und Jakob, qui sont les descendants de Isaac. die auch die Nachkommen von Isaac sind. Mais on parle aussi de Jésus, Aber man spricht auch von Jesus, est la semence de la femme. der die Saat der Frau ist. Dans Genèse au chapitre 3, verset 15, In Genesis 3, Vers 15, après la chute de l'homme, nach dem Fall des Menschen, quand Dieu vient, il dit au serpent, als Gott kommt und zu der Schlange sagt, la semence de la femme t'écrasera la tête. die Saat der Frau wird deinen Kopf zerschmettern. Et c'était prophétique de la venue de Jésus. Und das war prophetisch für das Kommen von Jesus. Permettez-moi de marquer ma reconnaissance. Mon premier fan est là. Ich möchte Dankbarkeit zeigen zu meinem ersten Fan. Je suis content qu'il soit là parce que Ich bin froh, dass er da ist. c'est souvent oh non, c'était pas comme ça, il fallait comme ça, il fallait. Denn oft heißt es dann, nee, so ist das nicht, so hätte das sein müssen. C'est très important. Also es ist für mich wichtig, dass er da ist. Alors, nous parlions de Jésus qui était la semence de la femme. Ich spreche also von Jesus, der die Saat der Frau ist. Et naturellement, la semence, le grain de maïs est la semence. Les semences naturelles. Quoi. Und da gibt es auch normalerweise auch natürliche Samen von Mais und so weiter. Maintenant, constatons aussi que dans ce passage, Aber wir stellen auch fest, dass in diesem Abschnitt, dans ce passage de 1 Roi 18, 32, 1. Könige 18, 32, yeah, quand la Bible parle de la semence, wenn die Bibel da von Saat spricht, en réalité, on aurait pu dire la capacité de 2 mesures de semence avec S à semence. hätte man sagen können, im Umfang von 2 Maße Saat, also mit der Mehrheit davon. Exactement, pour marquer le pluriel. Die Mehrzahl davon zu Mais pourquoi on ne bezeichnen. marque pas le pluriel ici? Aber warum nutzt man hier nicht die Pluralform von Saat? Parce qu'il ne s'agissait pas seulement de la semence de blé. Denn es ging nicht nur um die Saat von Weizen. Dans ce sens ici, le terme semence englobe tout ce qui est semence. Aber hier das Wort Saat umfasst alles, was in der Saat drin ist. Voilà. Maintenant, nous allons faire, après avoir dit tout ceci, nous allons faire un flashback. Aller Jetzt en gehen wir arrière. zurück, machen ein Flashback Et nous allons lire d'abord 1 Roi und lesen 1. 17, Könige verset 1. 17,1. 1 Roi 17, verset 1. 1. Könige 17, Vers 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Und Elia der Tisbiter von den
Beisassen Gilead sprach zu Ahab: So wahr Jehova lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe, wenn es in diesen Jahren Tau und Regen geben wird, es sei denn auf meinem Wort. Voilà. Élie dit, d'abord on le voit apparaître subitement, hein, c'est ici là qu'on le voit apparaître. Also hier sieht man ihn zum ersten Mal erscheinen, C'est comme plötzlich. s'il était déjà fatigué de tout ce qui se passait en Israël. So als wäre er müde von all dem, was in Israel geschieht. Peut-être qu'il observait à distance Vielleicht hat er es von Weitem beobachtet et là il décide de sortir. und entscheidet jetzt rauszukommen. Et il prononce une sanction très lourde sur Und er Israël. spricht etwas Wichtiges, etwas Schweres aus über Il ferme Israel. le ciel au-dessus d'Israël. Er schließt den Himmel über Israel Et il met la clé dans sa poche. und steckt den Schlüssel in seine Tasche. Constatez qu'il dit il n'y aura ni rosée, Er sagt, es wird ni pluie. weder Regen noch Tau geben. Pourquoi? Warum? Avant le déluge, Vor der Flut il n'y avait pas de pluie. gab es keinen Regen. La végétation était produite grâce ou vivait grâce à la rosée. Und die grünen Weiden, Geplant. genau die grünen Weiden, die Wiesen kamen heraus durch das Gießen. Grâce à la rosée. Durch das Gießen. La rosée, ce n'est même pas la faible pluie là. Das ist nicht mal der schwache Regen. Quand elle tombe, on ne la voit même pas. Das ist wirklich dieses leichte Regen. Wenn Und es kommt, dann siehst du es nicht mal richtig. On sent seulement que les plantes sont mouillées ou que quelque chose est Also es humide. kommt durch eine leichte Feuchtigkeit. Donc même ça, Élie selbst- a dit il n'y aura plus. Und selbst das sollte es nicht mehr geben in Israel. La pluie qui commence avec Noé lors du déluge et que Dieu a laissé continuer, Der Regen, der mit Noah angefangen hat, durch die Flut und die auch weiterging, et qui désormais participait à la vie de la végétation, à la vie de l'humanité, à la vie des animaux et tout ça, Élie a fermé le ciel pour tout ça. und dieser Regen wurde nun Teil von der ganzen Wiese und von all dem, was lebte. Und das hatte Elia nun aufgehalten. Maintenant, Jacques nous dira que, Jacques chapitre 5, que j'ai mentionné tout à l'heure, Und Jakobus Kapitel 5 wird uns sagen, est-ce qu'on peut y aller? Quelqu'un peut nous lire ça? kann das Jacques jemand 5, lesen? Jakobus 5, 16 à 18. 16 bis 18. Celui qui a trouvé peut lire. s'il Wer vous es plaît. gefunden hat, kann es lesen. Jacques 5, Jakobus 5, versets 16 à 18. 16 bis 18. Ok, je vais lire. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Normalement, quand on lit ce verset, quand je me demande, mais où est le rapport? Où est Wenn le ich das rapport lese, avec la suite? Wenn ich lese, dann sehe ich die Beziehung dazu nicht, aber das kommt danach, in der Folge. Mais le verset d'après dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Elia war ein Mensch wie wir. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Er betete inständig, es möge nicht regnen, und tatsächlich fiel 3,5 Jahre kein Wassertropfen auf das Land. Je me serais attendu à ce que Jacques dise que la prière du juste est d'une grande efficacité et qu'il dise par exemple que Élie avait ressuscité quelqu'un qui était mort de suite de maladie. Ich habe erwartet, dass wenn er sagt, ja, das Gebet eines Gerechten hat große Wirksamkeit, dann habe ich erwartet, dass danach kommen würde, Elia hat jemanden vom Toten auferweckt. Parce qu'il dit que si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens et que les anciens prient pour lui. Er sagt, auch wenn jemand krank ist, dann soll er die Ältesten rufen, damit sie für ihn beten. Où est le rapport avec Élie qui avait prié pendant 3 ans et 6 mois pour qu'il n'y ait pas de pluie? Und wo ist nun die Beziehung zu dem, was Elia getan hatte, damit es nicht regnet? Parce que la guérison ne concernait pas que le corps. Denn die Heilung betraf nicht nur den Körper. Ce matin encore, la guérison que le Seigneur veut nous donner ne concerne pas que notre corps. Und genau heute, die Heilung, die Gott uns geben möchte, betrifft nicht nur unseren Körper. Ça concerne nos études, Es betrifft unseren ça Studium, concerne nos mariages, es betrifft unsere ça Ehe, concerne nos emplois, es betrifft unsere ça Arbeitsstellen, concerne l'éducation de nos es enfants, betrifft die Erziehung nos unserer Kinder, rapports familiaux. unsere familiären Beziehungen. Cette guérison est large. Diese Heilung ist wirklich breit gefächert. Et la Bible dit que Élie a prié 3 ans et demi. Elia, Pendant 3 ans et demi, pardon, il n'y a pas eu de pluie. Elia betete und 3,5 Jahre lang hat es nicht geregnet. 1 Roi chapitre 18 verset 1. 1. Könige 18, Vers 1. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va,
va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber la pluie sur la face du sol. Wochen und Monate vergingen, nach mehr als 2 Jahren sagte der Herr zu Elia, geh jetzt und zeig dich Ahab, ich will es wieder regnen lassen. Ok. Chez elle, il est dit, mais il y a plus de 2 ans. Genau. Chez moi, il est dit, dans la 3e année. Im 3. Jahre. Ce qui signifie que quand Jacques nous dit 3 ans et 6 mois, Wenn Jakobus sagt 3 Jahre und 6 Monate, ça veut dire qu'entre la période où Dieu a dit à Élie, va te présenter devant Akab, das heißt, da wo Gott gesagt hatte, geh und präsentiere dich Ahab, et le jour de la confrontation, und der Tag, an dem die konfrontiert il s'est wurden, écoulé combien de temps? wie viele Zeit gab es dazwischen? Près d'1 an. Fast 1 Jahr. Près d'1 an s'est écoulé. Fast 1 Jahr ist dazwischen vergangen. Je me suis posé une question, pourquoi Élie a ainsi procédé? Und ich fragte mich, warum ist Elia so vorgegangen? Est-ce qu'il avait d'abord refusé quand Dieu lui disait d'aller chez Akab parce qu'il avait peur? Hatte er es erstmal verneint, da zu Ahab zu gehen, weil er Angst hatte vielleicht? Mais Dieu lui a dit, va te présenter chez Akab et moi, Dieu, je vais envoyer la pluie. Aber Gott sagte zu ihm, geh und präsentiere dich Ahab und ich werde es wieder regnen Dieu ne lassen. lui a pas dit, va bâtir les hôtels. Gott hat ihm nicht gesagt, baue wieder Altare auf. Dieu ne lui a pas dit, va faire ceci, va convoquer le peuple. Und er sagte auch nicht, rufe das Volk zusammen. Mais puisque Élie connaissait le mal du pays, Aber weil Elia das Schlechte des Landes kannte, nous avons appris qu'il a d'abord invité le peuple sur le mont Carmel hatte erstmal das Volk zu sich gerufen, en disant que le Dieu qui allait répondre par le feu serait le vrai Dieu. zu sagen, dass der Herr, der durch Feuer antworten würde, ist der wahre Gott. Et donc nous avons, je rappelle encore, je viens de le dire, il a érigé les 12 pierres Also pour hat er die l'autel. 12 Steine genommen für das Altar. Je ne sais pas s'il les a portés seuls, je ne sais pas quelle était leur grosseur, mais la Bible dit qu'il les a bâtis, il les a élevés. Er hat 12 Steine erhoben zum Bauen. Ensuite, Danach, permettez que j'arrive au verset. ich möchte zum Vers ankommen, erlaubt mir. Alléluia. Voilà. Verset 32. Vers Il bâtit 32. avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Und er baute von den Steinen ein Altar im Namen Jehovas. Et il fit autour de l'autel un fossé. Und er machte rings um den Altar herum einen Graben. Je voudrais un peu m'arrêter au niveau de faire un fossé autour de l'autel. Ich möchte einmal stehen bleiben bei den Graben um den Altar herum. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider peut-être à avoir le panier, un tam-tam là. Peut-être que je vais descendre. Vielleicht komme ich herunter. Un tam-tam ici. Ce tam-tam, Ich brauche hier eine Trommel. des raisons d'illustration, c'est l'autel d'Élie. Hein? Das ist das Altar von Elia. Das ist eine Des raisons bildliche d'illustration. Veranschaulichung. Donc, Élie a déjà élevé des pierres Er hat also schon Steine erhoben an der Stelle, en guise de rétablissement de l'autel. das Altar wieder aufzubauen. Et maintenant, la Bible dit qu'il a creusé un fossé tout autour de l'autel. Da drumherum hat er einen Graben gemacht. Il n'a pas fait creuser le fossé. Er hat das nicht graben lassen. S'il avait fait creuser le fossé, quand Wenn er je das lis plus graben bas, lassen, la Bible dit qu'il a demandé qu'on verse de l'eau. und danach hat er darum gebeten, dass man Wasser S'il avait fait draufgießt. creuser, la Bible l'aurait dit. Wenn er es machen lassen hätte, dann hätte es die Bibel gesagt. Mais je voudrais nous dire qu'après 3 ans de sécheresse, Nach 3 Jahren Trockenheit le sol est dur. ist die Erde hart. Et nous sommes sur une montagne. Und wir sind auf einem Berg. Et sur la montagne, le sol est rocailleux. Und da ist der Boden Et felsig. j'imagine Élie avec une roue Und ich stelle mir vor mit einer Schaufel ou une pioche. oder etwas, was noch härter Moi, je ist. suis née dans un village. Ich bin in einem Dorf J'ai geboren. travaillé dans les champs. Ich habe im Feld gearbeitet, Pas beaucoup, hein, parce que Nicht pas viel. trop de force. denn ich hatte nicht so viel Kraft. Mais quand je travaillais, mon frère disait souvent à ma mère que maman, regarde comment elle gâte le champ. Und immer als ich arbeitete am Ackerfeld, sagte mein Bruder, guck mal, wie sie das kaputt macht. Et pourtant, je donnais de mon mieux. Dabei habe ich mir so viel Mühe gegeben Mais dabei. voici Élie, Aber Elia, 3 ans de sécheresse. nach 3 Jahren Trockenheit, Ce n'est pas 1 an de sécheresse. nicht 1 Jahr Le Trockenheit, sol est dur. die Erde ist Il hart. cogne de la roue.
Il cogne avec la roue. La roue, c'est geht quoi? mit der Schaufel, ne? Er geht mit einer Schaufel dran. Ok, il cogne avec la roue. Er geht mit einer Schaufel, mit der Handschaufel ran. Et parfois, quand le sol est dur, si tu ne fais pas attention, la roue peut rebondir et te cogner et te Und manchmal kann blesser. es, wenn du nicht aufpasst, kann es wieder auf dich zurückkommen und dich verletzen. Et il frappe. Und er Et schlägt il drauf. frappe. Und er schlägt Et drauf. il frappe. Und er schlägt Et drauf. il frappe. Und er geht drauf. Et souvenez-vous que c'est difficile. Und erinnert euch, dass es schwierig Souvenez-vous que ist. c'est dur. Erinnert euch, dass es hart ist. Souvenez-vous que le sol est dur. Erinnert euch, dass die Mais Erde il hart continue. ist. Aber er macht Il weiter ne s'arrête pas. und hört nicht Il auf. continue. Er macht Il weiter ne s'arrête und pas. er hört nicht Je auf. veux te dire de Und ich continuer. möchte dir sagen, Ne weiterzumachen. t'arrête pas. Bleibe nicht Quelle que stehen. soit la situation, Egal wie hart die c'est Situation ist. difficile, mais ne t'arrête Aber pas. hör nicht auf. C'est difficile, Es ist mais schwierig. ne t'arrête Aber pas. bleibe nicht Tu stehen. pries Du et betest. tu sembles ne pas avoir de Und du réponse. hast keine Tu Antwort. pries Du et betest. le ciel semble fermé au-dessus de Und der toi. Himmel scheint noch Tu geschlossen pries zu sein. Du et la betest. situation s'empire. Und die Mais Situation wird ne schlimmer. t'arrête pas. Aber bleibe nicht stehen. Continue de creuser. Grabe weiter. 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 Pourquoi est-ce que Élie creuse? Warum hat er gegraben? Il prépare le sol. Er hat die Erde Il vorbereitet. prépare le sol pour, Er hat pour die ce que Erde le Seigneur vorbereitet. va faire. Für das, was der Herr machen wollte. Il sait que le sol doit être préparé. Er wusste, dass die Erde vorbereitet werden Pour muss. cultiver, tu dois travailler le Um sol. zu kultivieren, musst du die Erde vorbereiten. Et il ne s'arrête pas malgré la Und difficulté. er bleibt nicht stehen, trotz der Schwierigkeiten. Quel âge il avait, je ne sais pas. Wie alt er war, das weiß ich nicht. Est-ce que c'était un vieillard? War er vielleicht schon ein alter Mann? Est-ce qu'il était assez fit pour ce travail? War er fit genug für diese Arbeit? Il s'arrête. Il s'arrête de creuser Er hört auf zu graben et il mesure. und er misst Il regarde. und Ça ne zählt. suffit pas Es encore. reicht nicht. Il me faut une trentaine de litres. Ich brauche Et il 30 continue Liter. de creuser. Und er grabt Il weiter. continue de Ich creuser. muss weiter graben. Je ne vais pas m'arrêter. Und ich werde nicht Je ne vais aufhören. pas m'arrêter Ich en werde nicht chemin. aufhören. Auf dem Weg. Le péché de mon peuple est trop grand. Die Sünde meines Volkes ist Je zu ne vais groß. pas m'arrêter. Ich werde nicht aufhören. Mirsbohum a besoin d'expansion. Mirsbochum Je braucht ne eine vais pas Expansion. m'arrêter. Ich werde nicht aufhören. Mirsbohum a besoin d'un bâtiment. Mirsbochum braucht ein Je ne Gebäude. vais pas m'arrêter. Ich werde nicht stehen bleiben. Nous avons besoin d'un réveil. Wir brauchen Je eine ne vais Erweckung. pas m'arrêter. Ich werde nicht stehen Ce bleiben. matin, le Seigneur nous prépare au réveil. Heute Morgen bereitet der Herr die Erweckung vor. Le 25, Am 25. le feu va descendre du wird das ciel. Feuer vom Himmel herabkommen. Mais Amen. tout va dépendre de ce que tu auras creusé. Aber alles wird abhängig sein von dem, was du Le gegraben Seigneur hast. veut déverser en nous. Der Herr möchte in uns. Mais est-ce que notre cœur est prêt? Aber ist unser Herz bereit? Rappelez-vous que dans la parabole du semeur, Erinnert euch an das Gleichnis der Saat. Jésus compare la terre au cœur. Der Herr vergleicht die Erde mit den Herzen. La terre que Élie est en train de creuser. Und die Erde, die Elia gerade am Graben ist. Il prépare le cœur. Er bereitet die Il Herzen vor. prépare le cœur. Er bereitet die Il Herzen vor. prépare le cœur. Er bereitet die Herzen Il vor. mesure encore. Und er misst Et nochmal. il se rend compte que c'est bon. Und merkt, dass es gut Il ist. s'arrête. Und da bleibt er Mais stehen. ce n'est pas terminé. Aber es ist noch nicht vorbei. Ce n'est pas terminé. Es Le ist noch nicht processus vorbei. n'est pas terminé. Der Prozess ist noch nicht zu Ende. Il faut de l'eau. Wir brauchen jetzt Wasser. Nous sommes en sécheresse. Ils ont Wir sind pris in l'eau. der Trockenheit. Où est-ce Woher qu'ils hat er ont das pris Wasser l'eau her? en pleine sécheresse? Woher hat er das Wasser her in der Trockenheit? Où est-ce qu'ils ont pris l'eau? Woher ist das Wasser gekommen? In Dieu der doit Trockenheit. répondre par le feu. Gott muss durch das Feuer antworten. Et toi, tu prends encore l'eau, tu verses, frère. Und du möchtest noch Wasser da drauf tun, Bruder? La seule fois où l'eau ne va pas éteindre le feu, Das einzige Mal, wo das Wasser nicht das Feuer aufhalten wird, il faut que le feu là soit dans la marmite da muss das Feuer im Topf sein. ou dans un contenant prévu pour. Oder in einem vorbereiteten Container. Mais si tu mets l'eau ici, là, tu ne peux même pas allumer le feu. Wenn du aber Wasser dahin tust, wie willst du denn nochmal Feuer da drauf packen? L'eau est faite pour éteindre le feu. Wasser ist gemacht worden, um das Feuer aufzuhalten. Mais Élie, c'est quel feu que toi tu veux faire descendre et tu verses encore l'eau? Was für ein Feuer möchtest du herablassen und du tust nochmal Wasser davor? Alléluia. Amen. L'homme n'est rien sans son bord, c'est ça qu'on dit chez nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous avons parlé
de la difficulté à creuser. Wir haben gesprochen von der Schwierigkeit zu graben. Maintenant, je veux parler de la profondeur. Und jetzt möchte ich von der Tiefgründigkeit Parce que sprechen. comme je vous ai dit, la semence, c'était pour les mesures de semence, c'était pour désigner la quantité, le volume. Und ja, die Maßen waren da, um das Volumen, die Quantität zu messen. Donc, plus le fossé est grand, plus il y a de l'eau. Umso tiefer der Graben ist, umso mehr Wasser gibt es dann. Moins le fossé est grand, moins il y a de l'eau. Umso geringer der Graben ist, umso weniger Wasser wird es geben. Donc, Das heißt, la préparation, ce que tu veux recevoir là, dans cette marche du réveil, was du jetzt also empfangen möchtest in diesem Lauf zur ça Erweckung, va dépendre de la profondeur de ton cœur, wird von der Tiefgründigkeit deines Herzens de la abhängig sein. profondeur de tes attentes. Die Tiefgründigkeit deiner Erwartungen. La Bible dit, j'aime ça en anglais, je ne trouve pas un correspondant en français. Deep collect unto deep. Das Tiefgründige sammelt das Tiefe an. C'est-à-dire que les profondeurs en appellent aux profondeurs. Die Tiefgründigkeit ruft die Tiefgründigkeit zu sich. Dieu est profond. Gott ist tiefgründig. Notre Dieu est profond. Unser Gott ist tiefgründig. Et nous devons être profonds. Und wir müssen auch tiefgründig Nous ne sein. devons plus être sur la rive. Wir dürfen nicht nur auf dem Fluss sein. C'est terminé le temps de la berge, de la rive. Es ist vorbei mit dem Fluss. Ézéchiel chapitre 47. Prediger 47. Ézéchiel. Prediger. Ah, Hesekiel, pardon. Ézéchiel chapitre 47. Hesekiel 47. Ézéchiel dit que l'homme l'a pris, l'homme, il a mesuré 1000 coudées. Der Mensch hat 1000 Maße gemessen. Et il l'a fait traverser. Okay, und ist dann überquert. Coudées. Okay, danke. Et puis, il a encore mesuré 1000 coudées. Ça fait combien? Und hat wieder 1000 Ellen gemessen. Ça fait combien? Das macht 2000 Et Ellen. il l'a fait traverser. Und ist nochmal rüber. Au début, l'eau était sur les cheveux. Am Anfang war das Wasser in den Knöcheln. Ensuite, l'eau est montée sur les genoux. Danach war das Wasser bis zu den Knien. Ensuite, le niveau d'eau était aux hanches. Und danach war das Wasser bis an den Hüften. Et après, l'homme Und n'a danach- fait que mesurer. Er hat weiterhin gemessen. C'était l'ange de Dieu. Das war der Engel Gottes. Il n'a fait que mesurer. Et quand il a mesuré la dernière Und als er étape, beim letzten Schritt gemessen hat, Ézéchiel ne pouvait plus marcher. konnte Hesekiel nicht mehr laufen. Qu'est-ce qui s'est passé? Il Was dit ist que passiert? c'était au niveau où il pouvait seulement nager. Er konnte nur noch schwimmen. N'aie pas peur des profondeurs Habe avec Dieu. keine Angst vor der Tiefgründigkeit C'est mit dans Gott. les profondeurs que Dieu nous attend. Gott erwartet uns in der C'est dans les Tiefgründigkeit. profondeurs que Dieu nous Erwartet attend. uns in der C'est Tiefgründigkeit. là qu'il nous attend. C'est Gott pas erwartet sur la uns. berge. Nicht unten. La berge, c'est pour les... Diese, ja, Pour ceux qui ne savent pas nager, moi je ne sais pas erwartet uns nicht nager. im Kinderbeck, wenn ich das so sagen kann. Moi je ne sais pas nager. Ich kann nicht schwimmen. Mais ce qui est intéressant, Aber was interessant ist, c'est que Ézéchiel nous dit que Ezekiel sagt uns, il mesurait 1000 coudées er hat 1000 Ellen gemessen et il me prenait, il m'amenait. und er nahm mich und hat mich gebracht. Il mesurait encore 1000 coudées, Er hat nochmal 1000 mehr il Ellen me gemessen. prenait, Er il nahm m'amenait. mich und hat mich gebracht. C'est pas moi. Nicht ich selbst. Même si je ne sais pas marcher. Das heißt, ob ich nicht laufen kann. Confiance en Dieu. Habe Vertrauen Si an tu Gott. ne sais pas Wenn nager, du nicht schwimmen n'aie kannst, pas peur des habe profondeurs. keine Angst vor Ne Tiefgründigkeit. cherche pas le terrain où tu es sûr de toi. Warte nicht auf diesen Feld, wo du sicher sein Parce que kannst. tu as les pieds sur la terre Weil ferme. du deinen Boden auf der Et Erde c'est là hast. que tu Deinen veux Fuß auf der Erde. rester. Und da willst Dieu du bleiben. t'attend loin. Nein, Gott erwartet dich noch Dieu weiter. t'attend plus loin Gott que erwartet dich ça. viel weiter als das. Dieu t'attend plus Er loin que erwartet dich ça. viel weiter als das. Et il est prêt à t'amener. Und er ist bereit, dich mitzunehmen. C'est lui qui t'amène. Er nimmt dich mit. Le psaume 107, Psalm 107, verset, je ne sais pas si c'est le verset 20, ich glaube, das ist der Vers 20, dit que ceux qui étaient allés sagt, en haute mer, die in die tiefen Gewässer gegangen waren, c'est eux qui avaient vu les hauts faits de l'Éternel. die hatten die Großtaten des Herrn gesehen. Ceux qui étaient allés, une autre version dit dans des navires. Andere, die, Les navires, les bateaux. die auf Schiffen waren, C'est eux qui avaient vu les hauts faits de l'Éternel. die haben die Großtaten des Herrn gesehen. Les navires Die Schiffe peuvent avoir une hauteur de 25 mètres. können 25 Meter hoch sein. Donc si moi je me tiens là, Das heißt, wenn ich mich daneben je suis hinstelle, très courte. bin ich sehr klein. Pour que le navire là puisse aller, comment je vais dire, naviguer,
il faut que l'eau soit profonde. Damit das Schiff gehen kann, muss das Wasser sehr tief sein. L'eau doit être profonde. Das Wasser muss tief sein. Et c'est là que nous allons voir les hauts faits de Und l'Éternel. da werden wir die Großtaten Gottes sehen. Arrêtons de nous contenter du très peu. Seien wir nicht mehr fröhlich über diese Je geringen prie 5 Dinge. minutes le matin et ça me suffit. 5 Minuten am Morgen bete ich und das reicht Je mir. prie Nein. 2 minutes le matin et ça me suffit. Ich bete 2 Minuten am Morgen, das reicht mir. Je lis ma Bible ou bien j'écoute un message seulement et ça me suffit. Ich höre nur eine Botschaft und das reicht mir. De cette façon, nous n'allons pas aller loin avec So Dieu. werden wir nicht weit kommen mit Gott. Et dans ces derniers temps, Und in dieser letzten Zeit, qui sont des mauvais moments, die schlechte Momente qui vont repräsentieren, continuer de s'empirer. müssen wir weiter tiefer gehen. L'ennemi n'a pas dans son programme de nous faciliter la tâche. Der Feind hat nicht vor, uns die Sache leichter zu Les machen. choses vont continuer à devenir Die dures. Dinge werden schwieriger und härter werden. Corona est passé. Corona ist vorbei. Qu'est-ce qui a passé, qui a fait passer Corona? C'est la guerre en Ukraine. Der Krieg in Ukraine hat diesen La guerre Corona en weggemacht. Ukraine est encore en cours Und jetzt ist der Krieg da am Laufen, jusqu'à ce que la prochaine chose arrive. bis die nächste Sache kommen wird. Mais quelle est cette prochaine chose? Aber was ist diese nächste Sache? Combien serons-nous déterminés à tenir? Wie entschlossen werden wir sein, um stehen zu bleiben? Combien serons-nous déterminés à défendre notre foi? Wie entschlossen werden wir sein, unseren Glauben zu verteidigen? Combien serons-nous déterminés à ne pas nous compromettre? Wie entschlossen werden wir sein, um uns nicht betrügen zu lassen, da mitziehen zu lassen Vous von allez den schlechten permettre Dingen? que je dise quelque chose? Erlaubt, dass ich was sage? Bochum, Nous avons de belles filles. wir haben schöne Frauen. Nos filles sont belles. Wir haben unsere schöne Töchter. Elles sont talentueuses. Die sind talentiert. Elles sont intelligentes. Die sind intelligent. Pourquoi je dis ça? Warum sage ich das? Le monde nous piège. Die Welt stellt uns eine Falle. Le monde nous présente des choses Die Welt präsentiert uns Dinge chaque jour jeden Tag dans nos télés, in unserem Fernseher, nos écrans, nos portables, nos téléphones. in unseren Bildschirmen, auf unseren No Handys, iPad. auf unseren iPads. Ils érigent le mal en bien Und die ändern das Schlechte in Gut. et le bien devient mal. Und das Gute wird schlecht. Quand tu essaies de faire le bien, tu es, comment on dit, out of fashion. Wenn du das Gute machen möchtest, bist du außerhalb der Mode. Je voudrais dire à mes jeunes sœurs, Und ich möchte meinen jüngeren Schwestern sagen, votre corps, Euer notre Körper, corps, à unser nous les femmes, Körper il est sacré. ist heilig. Il est sacré. Unser Körper ist heilig. Celui qui voit ton corps là, Der deinen Körper sieht, c'est celui qui vient ici pour dire, Seigneur, c'est lui, elle que je veux. das ist der sagen wird, ich möchte sie haben oder J'ai heiraten. regardé partout dans le monde et je n'ai Ich pas habe vu überall auf une der autre. Welt geschaut und keine andere gesehen. C'est sauf que elle. Nur sie möchte ich. J'ai entendu c'est là que Miss Univers. Ich habe schon gehört, Miss Universe. Moi-même j'ai mon Mr. Univers. Sie hat ihren Mr. Universe. Ne nous dénudons pas. Wir dürfen uns nicht selbst entwürdigen. Permettez que je parle un peu de... J'espère que je ne sors pas du contexte, que je parle un peu de l'utilisation du corps de la femme dans la publicité. Ich möchte Juste un peu, von dem Nutzen des Körpers der Frau dans la publicité. in Werbung. Si vous regardez Wenn comment, ihr schaut, par le passé, disons dans les années 1900, in den Jahren 1900 la femme était décente, war die Frau sehr schlicht, sag ich bien mal. habillée. La femme était Dezent ist décente ein anderes Wort für schlicht. dans son vêtement, dans son apparence. In ihrer Erscheinung. Jusqu'à ce que Bis on commence à parler de mouvement féministe. man dann anfängt, von den feministischen Bewegungen zu Vous sprechen. devez savoir que c'est un piège diabolique. Es ist eine Cette histoire de diabolische mouvement Falle. féministe. Dieu ne nous a pas fait égal aux hommes. Der Herr hat uns nicht mit den Männern gleichgestellt. Oui, Dieu ne nous a pas mis sous leurs pieds. Gott hat uns nicht unter deren Füßen Il getan. nous a pris de leur côté Er hat uns aber von deren Seite genommen, von deren pour Lippen, que nous puissions les aider. damit wir denen helfen. Ce n'est pas pour que nous venions nous comparer à eux. Aber nicht damit wir anfangen, uns mit den Männern zu vergleichen. Ce que l'homme peut faire moi-même, je peux faire. La femme peut le faire et faire encore mieux. C'est ce qui se dit, non? Es wird doch gesagt, was der Mann kann, das kann die Frau und sogar noch besser. Diabolique. Das ist diabolisch. Petit à petit, la tenue a commencé à changer. Stück für Stück hat die Kleidung angefangen, sich zu ändern. Désormais, c'est la mini-jupe qui est à la mode. Und nun sind die Minis C'est les in seins der qui sont Mode. dehors. Und die Brüste, die außen vorstehen. C'est les ventres qui sont dehors. Das sind der Bauch, der auch draußen ist. Au Cameroun, on appelait ça le DVD. Und in Kamerun nannte man das DVD. Dos et ventre dehors.
Rücken und Bauch vor, draußen. Vous n'avez pas besoin de ça pour être jolie. Ihr braucht das aber nicht, um schön zu sein. Dieu nous a donné de belles formes. Gott hat uns schöne Körper gegeben. Et surtout nous les Africaines. Und vor allem wir Afrikanerinnen, On n'a pas besoin de ça. wir brauchen das nicht. J'ai appris que le kaba, on a une tenue au Cameroun qu'on appelle le kaba. In Kamerun gibt es eine Kleidungssache, die man Ça Kaba ressemble un nennt. peu à la robe de Maman Das ist Sophia. ein bisschen wie das Kleid von Mama Sophia. Que les colons, les Français sont arrivés au pays Die Franzosen sind ins Land gekommen, et im Land, ils ont réalisé que les femmes africaines étaient belles. und haben gemerkt, dass die afrikanischen Frauen schön waren. Elles avaient de jolies formes. Die hatten schöne Körperformen. Et leurs femmes ont dit que Und ihre Frauen haben gesagt, y a danger par là. da drüben ist eine Gefahr. Et elles ont décidé de coudre les cabas Und haben entschieden, Kabas zu nähen, pour cacher les formes des femmes africaines. um die Form der afrikanischen Frauen C'est zu ça nähen, l'origine du zu kabaya, verstecken. Freddy. Das ist die Herkunft dieser Et Kleidungssache. nous ne savions pas. Und wir wussten es Mais nicht. même sans mettre le kaba, Aber auch wenn wir Kaba tragen oder nicht, on peut bien mettre son corps en valeur. kann man seinen Körper trotzdem schön in Sans Geltung être bringen, exposé. ohne sich in Schau zu stellen. Je marchais l'autre jour avec Mathis. Am einen Tag war ich mit Mathis am Laufen. J'étais embarrassée parce que j'ai vu il y avait un grand panneau d'affichage comme ça, c'est McFit. Da gab es ein großes Bild für McFit. Je priais dans mon cœur que Ein Mathis ne voit pas ça. Und ich habe gebetet, dass Mathis das nicht sieht. Et Mathis avait déjà vu. Aber Mathis hatte das schon gesehen, das Et Schaubild. comment ça m'a dit, maman, guck mal. Und Mathis hat dann gesagt, Maman, Maman, regarde. guck mal. Maman, regarde. Maintenant, Und nun? je regarde et j'espère que ce n'est pas ce que j'ai vu là qu'il a vu. Und ich habe gehofft, dass er nicht das meint, was ich auch gesehen habe. Si vous avez remarqué ce panneau, Und c'est dieses une Schild femme. gemerkt, das ist eine Frau. C'est le cycliste qui porte, hein, parce que c'est ça le maillot, le Also tissu eine Leggings de trägt sport sie, maintenant. eine Sportleggings. Et c'est les, excusez-moi, c'est son derrière qu'elle met en avant. Und sie hat ihren Hintern zur Schau Vous allez gestellt. voir le panneau là, si, et c'est exactement le derrière de la femme là que Mathis a vu. Und genau das hatte Mathis gesehen, ihren Et Hintern. il me montre, il me dit, maman, les fesses. Und er sagt, Mama, schau, Mama, hinten. Et moi, je me demande comment je fais maintenant. Und ich habe mich gefragt, was werde ich ihm Avec jetzt un erklären? enfant, les enfants sont agressés. Die Kinder werden, Agressés par ces choses. Bon, je okay, sais die pas werden von quel diesen Sachen aggressiv angetan. Nous sommes tous agressés. En fait, ces choses viennent vers nous avec force. Die Sachen kommen zu uns oder auf uns mit Gewalt, mit Pour Kraft. éviter trop d'images, j'aurais pris une image de la publicité. Vous savez comment les femmes s'habillent. Excuse-moi, Shalom. Comment elles s'appellent? Les athlètes là, quand elles font les 300 mètres ou les sauts de hauteur ou les. Wie die Athleten sich kleiden, wenn sie Vous voyez leur das tenue? machen. C'est une tenue, ça? Ist das eine Kleidung? Comment une femme, comment on a fait, comment c'est une progression. Es ist eine Progression, ja. Et excusez-moi, ce n'est pas la culture des Blancs. Und Entschuldigung, das ist keine Kultur der C'est Weißen. la perversion. Das ist die Ce Perversion. n'était pas ça au départ. Früher war das nämlich nicht Même so. chez les Blancs. Auch bei den Weißen. Mais ça a été changé parce que le diable a un agenda dans la tête. Aber es wurde geändert, weil der Teufel seinen eigenen Kalender hat. Aujourd'hui, pour la publicité du Nescafé, c'est une femme avec un bikini et le Nescafé est ici. Für eine Werbung von Nescafé braucht man eine Frau mit Bikini und Qu'est-ce Nescafé qu'elle hier. montre? Was wollen die uns zeigen? Dans l'église, nous devons éviter ça. Und in der Gemeinde müssen wir das vermeiden. Je suis au protocole et je vois des choses. Ich bin im Ordnungsdienst und sehe Dinge. Il y a une de mes sœurs que j'aime beaucoup ici. Einer meiner Schwestern, die ich sehr Je vais liebe, utiliser juste l'exemple. ich nehme nur das Beispiel, Elle s'est habillée sie hat sich gekleidet et puis elle est venue à l'église. und sie ist in die Gemeinde Louer gekommen, le Seigneur. den Herrn loben, Et elle est debout ici. und sie steht hier, Le frère en Christ est assis. denn der Bruder in Christus sitzt dahinter. Qu'il veuille ou pas, c'est Ob man will devant oder lui. nicht, das ist vor ihm. Ce n'est pas parce qu'il veut, Es ist nicht, weil er das c'est will, devant lui. es ist vor ihm. Pour qu'il ne voit pas, il faut qu'il se retourne. Damit er das nicht sieht, musste er sich drehen. Je dois finir mon message. C'était pas ça le message en fait. Ich muss zu meiner Botschaft zurück, denn das war nicht meine Botschaft. Ça fait partie parce que si Jézabel a amené l'idolâtrie, Wenn Isabel den Götzendienst bringen la konnte, femme de Borum doit faire la différence. muss die Frau in Bochum den Unterschied machen. Jézabel est comparée à la prostituée. Isabel wird verglichen Nous ne mit der sommes pas Prostituierten. prostituées.
Nous ne sommes pas Wir sind prostituées. nicht Et Prostituierte nous ne le serons pas und wir werden es auch nicht au nom sein. de Jésus. Im Namen Jesus. Bon, je ne sais pas, comme j'ai commencé en retard, je ne sais pas si je peux avoir quelques minutes pour finir. Kann ich noch wenige Minuten haben, um zu beenden? Ok, merci. Alors, Danke. nous allons passer aux prochaines étapes. À gehen zur nächsten la Etappe. prochaine étape, pardon. Nous allons parler du cycle de l'eau, Und wir reden jetzt vom Zyklus des Wassers. qui est la deuxième image Das ist das zweite Bild. auprès de la technique. Merci. Voilà. Voici le cycle de l'eau dans la nature. Das ist der Zyklus des Wassers in der Natur. Ici, on a l'océan. Man hat hier einen Ozean, Si vous voulez, vous y mettez les mers, les ruisseaux, les rivières et tout ça. Meere, Flüsse und so weiter, Mais il y a Kanäle. de l'eau. Aber da ist auf jeden Fall Wasser. Le soleil brille, Die Sonne scheint. le soleil frappe sur les océans, Es schlägt auf die Gewässer auf frappe sur la végétation, und auch auf die Weiden, les plantes, die Gräser. et il y a évaporation de l'eau. Und das Wasser steigt dann als Dampf auf. Et cette eau remonte ici sous forme gazeuse. Es steigt als Dampf auf Elle remonte et forme des gaz. und das bildet dann Gase. Et plus l'eau monte, Und plus il y a évaporation, Umso mehr es steigt, plus les gaz pèsent. umso mehr werden diese Gase Plus les schwerwiegend. nuages sont gros, Die Wolken werden größer plus les nuages pèsent. und ja, die Wolken werden auch schwerer. Au final, Und letztendlich il y a la pluie kommt es dann zum Regen. ou les précipitations. Ja, kommt es zum Regen. Donc la pluie redescend Und dieser Regen fällt sur wieder le auf sol. und geht wieder zurück Ce zum que Wasser. Élie a fait, Was Elia getan hat, il a fermé le processus-ci. hat diesen Prozess geschlossen. Il a laissé le soleil Hat die Sonne aufschlagen descendre lassen sur la terre, auf die Erde, mais le reste là, il a aber der bloqué. ganze Rest wurde blockiert. Il a tout bloqué. Alles wurde blockiert. Ok? Voilà pourquoi, Deshalb, lorsque Élie creuse, als Elia am il Grab prend war, de l'eau et il fait nimmt er verser Wasser dessus. und lässt das da drüber gießen. Ce n'est pas seulement pour augmenter le degré de difficulté. Es war nicht nur, um den Grad der Schwierigkeit zu steigen, Mais Élie sait que Dieu lui a dit que la pluie arrive. aber er weiß, dass Gott sagte, der Regen wird kommen. Et il sait que pour que la pluie arrive, Und damit der Regen kommt, il faut de l'eau, muss man Wasser haben. il faut évaporation. Und es muss Gase, Après Abgase l'évaporation, geben. il Dampf. faut que l'eau s'accumule. Und danach muss das Il Wasser faut que viel l'eau werden. s'accumule. Es muss sich Que les nuages vermehren. deviennent de plus en plus lourds. Wolken müssen sich bilden, Et que l'eau revienne sur la terre. damit es dann wieder regnet auf die Erde. Dieu aurait pu faire ça lui-même. Gott hätte das auch alleine machen Mais können. Élie sait que Dieu respecte les principes. Aber Elia weiß, dass Gott Élie Prinzipien sait que Dieu respektiert. a établi un ordre sur la Gott terre. hat eine Ordnung auf der Erde etabliert. Élie sait que c'est ce que Dieu a prévu. Und Elia weiß, dass es das ist, was Gott vorbereitet hat Et donc, il geplant hat. verse l'eau. Also hat er Wasser gegossen. Il dit versez encore, on Und er hat gesagt, verse. wir müssen nochmal gießen Wasser. Versez encore, on Nochmal. verse. Versez encore, on Gieß nochmal verse. Wasser. Combien de fois? 3 fois, je crois. 3-mal. Jusqu'à ce que le fossé soit aussi rempli. Bis der Graben gefüllt wurde. Et maintenant, il commence à prier. Und nun fängt er an zu beten. Il commence à prier. Er fängt an zu Il beten. commence à prier. Er fängt an zu beten. Non, c'est pas le soleil qui va faire monter l'eau là. Nicht die Sonne wird das Wasser C'est le aufsteigen feu. lassen, aber das Feuer. Ah, il commence à prier. Wenn er anfängt Le zu feu beten, que Élie fait das Feuer, das descendre, Elia il herabrufen vient lässt, consumer rapidement cette eau. das wird dieses Wasser La komplett Bible dit que ce verbrennen. n'est pas seulement l'eau froide qui a été consumée. L'eau a été asséchée. Das Wasser wurde Et verdampft. cette eau est partie où? Und wo ist das Wasser dann Elle est hingegangen? partie où cette eau? Das Wasser ist wohin gegangen? Alléluia. L'eau est remontée. Das Wasser ist wieder Et les aufgestiegen. nuages ont commencé à se Und former. darüber haben angefangen, Wolken sich Les zu nuages ont bilden. commencé à se former. Und Wolken wurden gebildet. La pluie arrive. Und so konnte Regen Pluie kommen. arrive. Der Regen kommt. Borum, la pluie arrive. Der Regen kommt. Borum, la pluie Der arrive. Regen kommt. La pluie Der arrive. Regen kommt. Sois prête. Sei bereit. Sois prête. Sei bereit. Sois prête. Sei La bereit. pluie Der arrive. Regen kommt. La pluie arrive. Der Regen kommt. Alléluia. Amen. La sécheresse est venue par Jézabel, on peut dire. Die Trockenheit ist durch Isabel gekommen. Il y a une femme dans la Bible. Eine Frau in der Bibel, Elle s'appelle Marie. sie hieß Maria. Beaucoup disent qu'elle était prostituée Viele sagen, dass sie eine Prostituierte war. et que Jésus l'avait délivrée de cette démon. Und dass Jesus sie von diesem Dämon befreit hatte. Marie Aber Maria était la sœur de Lazare. war die Schwester von Lazarus. Marie Maria était la sœur de Marthe. war die Schwester von Martha.
Un jour, An einem Tag elle a appelé Jésus. Elle a Hat sie- fait appeler Jésus. hat sie Jesus gerufen. Elle n'a pas dit que viens m'aider. Elle a dit ton Lazare, celui que tu aimes, est malade. Und sie sagte, Jesus, der Lazarus, den du liebst, ist krank. Jésus n'est pas parti. Jesus ist nicht gegangen. Jésus mangeait chez les gens là tous les jours. Jesus aß bei diesen Leuten jeden Tag. Quand elle était à Béthanie, Marthe faisait la nourriture. Jésus Als er in mangeait. Bethanien war, hat Martha Essen gemacht und Jesus hat gegessen. Mais Jésus n'est pas parti. Aber er ist nicht gegangen, als Lazarus tot war. Pourquoi je raconte cette histoire? Warum erzähle ich das? Pendant que tu creuses, Während du am Graben bist, je n'ai pas de mari. habe ich keine Maria. Je sers husband. Ah, okay, ich habe keinen Mann. Wenn viele reden, hört man das manchmal nicht. Thomas good. Thomas chante good. Danke. Et pendant que tu es en train, tu sers le Seigneur Während du den Herrn dienst et tu fais face aux situations. und du bist gegenüber der Situationen, Je m'adresse aux mamans, und da rede ich zu je den Müttern m'adresse aux femmes, oder mit den Frauen, mais aussi aux hommes. aber auch mit den Männern. Ton mariage ne marche pas bien, Deine Ehe läuft vielleicht mais nicht tu gut, sers le Seigneur. aber du dienst Gott. Marie se souvient, Maria erinnerte sich. c'est Marthe qui préparait, mais c'est nous qui donnions l'argent. Hein. Martha hat gekocht, aber wir haben das Geld gegeben. Et mon frère est malade, Jésus ne vient pas. Und mein Bruder ist krank und Jesus kommt nicht. Et le temps passe. Und die Zeit vergeht. Jésus dit, cette maladie n'est pas la mort. Und Jesus sagt, diese Krankheit ist nicht der Tod. Marie dit, ok, si c'est pas la mort, c'est Und bon. Maria sagt, okay, wenn es nicht der Tod ist, dann passt das. Tout ce qu'elle a, c'est la parole de Jésus. Alles, was sie hat, ist das Wort von Jesus. Pendant qu'elle croit que son frère ne va pas mourir, Während sie glaubt, dass ihr Bruder nicht sterben wird, Jésus meurt. Lazarus Pardon. stirbt. Lazare meurt. Stirbt Lazarus. Et donc le gars, s'il me fait ça, Das heißt, dieser Mann tut mir das an. depuis que je sers Dieu, Seitdem ich Gott diene, j'ai donné ma vie au Seigneur, j'étais adolescente. habe ich mein Leben dem Herrn gegeben. Ich war schon J'ai ich war noch quel jung. âge? What do I have to show for? Was muss ich denn jetzt noch zeigen? Qu'est-ce que je peux montrer? Und was kann ich jetzt noch zeigen? Mes amis qui ne connaissent pas le Seigneur, Meine Freunde, die den Herrn nicht kennen, ils ont de bons emplois. die haben gute Ils ont Arbeitsstellen. des enfants. Die haben Kinder. Les musulmans, je ne sais pas si les gars là ont s'écrit, les Turcs là, c'est comme s'ils ont vraiment les jumeaux. Tu marches, tu Und vois, c'est oft mal. haben die Zwillinge, die, Mais ja. tu es né de nouveau. Aber du bist neu geboren. Tu pries Dieu. Du betest Gott, L'enfant ne vient pas. aber kein Kind kommt. Quand l'enfant même veut venir, Und wenn das Kind dann kommen möchte, c'est miracle seulement. nur ein Wunder kann es sein. Mais tu continues. Aber du machst weiter. Marie a quand même continué. Maria hat weitergemacht. Elle ne savait pas Sie wusste nicht, que ce que Jésus lui réservait, dass das, was Jesus für sie c'était vorbereitete, pas la guérison de war nicht die Lazare, Heilung von Lazarus. c'était la Es résurrection. war die Auferstehung. C'était la résurrection de Es war Lazare. die Auferstehung von Mais remarquez Lazarus. quelque chose. Ich habe etwas festgestellt. Je me demandais, mais dans la Bible, là, c'est seulement les hommes qui bâtissaient les hôtels. Hein. Haben in der Bibel nur die Männer Altare aufgebaut? Et puis mon attention a attiré sur l'histoire de Marie. Und dann habe ich meine Aufmerksamkeit der Geschichte von Maria gegeben. Dans Jean 12, In Johannes 12, je crois à partir du verset 3, ab Vers 3. la Bible dit qu'elle est entrée Wie dans gesagt, la maison de Simon, le Sie ist in das lépreux, Haus von Simeon reingegangen avec un parfum mit einem Parfüm, de grand prix. das kostbar war. Et Jésus était assis à table. Und Jesus saß zu Tisch. Je m'adresse aux mamans. Und ich spreche zu den Frauen. Parfois, nous avons un discernement que nos maris n'ont pas. Manchmal haben wir eine Unterscheidung, die unsere Männer nicht haben. Lui, il va là, il veut seulement ces choses vite, vite, Der vite. möchte einfach nur hingehen und schnell, schnell, schnell. Parfois, tu veux lui dire que, chérie, attention. Manchmal möchtest du sagen, Schatz, pass auf. Ah non, il n'y a rien là-bas. Und der sagt, ach nein, da ist nichts. Tu en fais un peu trop. Ach, du machst sie zu sehr toll. Jésus est à table. Jesus ist am Tisch. Marie vient avec un parfum. Und Maria kommt mit einem Parfüm. Le parfum, c'est fait d'huile. aussi. Parfüm wird auch mit Öl gemacht. Il sert d'onction. Und dient auch als Salbung. Elle ouvre le vase de parfum. Sie macht diese Vase vom Parfüm Et auf le verse sur la tête und de Jésus. gießt es über den Kopf von Jesus. C'est osé, hein? Das ist gewagt, ne? C'est osé. Das ist gewagt, nicht wahr? En fait, Jean ne dit même pas que c'est sur la tête. Jean dit sur les pieds et les a essuyés avec ses cheveux. Es war zu den Füßen und sie hat das mit ihren Haaren geputzt. Mais So war Marc das. dit que c'était sur la tête. Aber Markus sagt, es war auf dem Kopf. Et puis j'ai vu Jacob. Und ich habe Jakob gesehen. Quand Jacob dort,
Als Jakob schlief, il utilise la pierre comme son oreiller. benutzt er den Stein als sein Kissen. Quand il a la vision, Und als er eine Vision hat, il se réveille, il dit Dieu était ici et je ne savais pas. steht er auf und sagt, Jesus war hier und Gott war nicht da und ich wusste es nicht. Il prend la pierre Er nimmt den Stein et au sommet de la pierre, und il verse de l'huile gießt dann über diesen Stein et Öl auf consacre ça comme un monument. und gibt es als Monument. Quand je vais regarder, c'est le même terme qui est utilisé pour Und das ist l'autel. das Gleiche, was benutzt wird für ein Altar. Marie a consacré Jésus, Maria hat also Jesus ce que personne n'avait eingeweiht. vu. Eine Sache, die keine Consacré. Person gesehen hatte. Elle l'a oint. Sie hat gesalbt. Jésus dit que laissez-la. Und Jesus sagte, lasst sie. Elle a préparé mon corps pour la Sie sépulture. hat meinen Körper Femme de vorbereitet. Bochum, Frau von Bochum, lève-toi. stehe auf. Ne regarde pas ton passé. Und schau nicht auf deine Ne Vergangenheit. regarde pas tes situations. Und schau nicht auf deine Situation. Sois comme Marie. Sei wie Maria. Sais reconnaître, sache reconnaître Lasse wissen, erkennen la main de Dieu. die Hand Gottes. Elle a versé l'huile. Sie hat das Öl gegossen. Et puis elle est surprise encore que quand Jésus, Und dann ist sie noch en fait, elle ne erstaunt. savait pas ce qu'elle faisait. Sie en wusste gar nicht, was sie réalité. tat in Wahrheit. Peut-être pensait seulement que bon, Vielleicht il fallait dachte que sie, Jésus sente bon ou Ach, bien je Jesus sais muss pas. Gott riechen. Quand Jésus meurt, Jésus a déjà dit qu'elle m'a préparé pour la sépulture. Und Jesus sagte schon, ach, sie hat mich vorbereitet. Jésus meurt. Und nun stirbt Jesus. Elle s'en va encore à la tombe pour aller Sie embaumer. geht nochmal Embaumer zum quoi? Graben. Tu as fait ça depuis? Du hast es schon, Embaumer. Embaumer. um ihn einzuräuchern, glaube Tu ich, as heißt das. déjà fait ça. Sie hat das schon gemacht. Oh, les deux mesures. Die zwei Maße. Les deux mesures Die de zwei semence. Maße, der Saat, Les deux mesures de Die zwei semence avaient Maße déjà der été Saat. répandues. haben sich verbreitet. Elle avait déjà préparé le corps du Sie hatte Seigneur den pour la Körper schon für semence. Jesus vorbereitet. Faute de temps, je vais m'arrêter ici. Und ich werde aufgrund der Zeit hier stehen Mais je bleiben. te prie de te lever Aber et de ich prier bitte le auch, dass du Seigneur. aufstehst Alléluia. und den Herrn betest. Oh, prie pour la guérison. La guérison de la nation dans laquelle nous sommes. Bete für die Heilung der Nation, in der wir uns befinden. Élève ta voix et Steh prie. auf und Dis bete. merci au Seigneur pour le Und message. sage zum Herrn, S'il danke t'a für die parlé de Botschaft. quelque façon que Wenn ce zu dir soit, gesprochen hat, lève-toi et parle au dann steh Seigneur. auf und bete zum Herrn. Alléluia.